kalen gon mi ɓoyi yiide rewɓe dariɓe dadi mi meeɗa yiide hono oɗo debbo hono ummusinanta goɗo ƴew tan kanko sana tan o ala e nder leydi he kala dental baɗangal ɗo e nder leydi he dental fulɓe a yiyano darnoyan ton koyngal makko aw holko anda hen ha oɗo ummusinanta ko naati e nder leydi e hannde kala moƴƴere nde miijiɗa eyi o walli hinde ngol sibu ɗum ko faami ko so gooto fof faamino ɗum mi senni wonani wayanno ay sa yiyen nam tan en yeeso holomɓe caggal sa yi ko caggal holomɓe yeeso kanko nde wonno yeeso nde o andi tigi homɓe caggal makko kanko ummusinanta ko moƴƴo ko juulɗo ko dokko ko bawɗo ko baɗowo ko cabiriɗo ko gando ko nunɗuɗo ko jarlitiɗo te koye ndawɗo caggal so wiyama hol bino nde ko min haalanma ɗum mi nanani de guitam jiwɗumi ñande sey sewe metolol nde filete e nama toyette walla mi wiyetno Abou Sow ala fof mo yanimo toon yo o ari le 11 fedde ɓamtare ngendi ombo toon le 18 ina tawa douanza ombo toon wonno tende fof ko pulago te debbo jengui en ɓurno yo Allah wallu yo juut ñagoɗɗen Allah tan yo juut yo Allah hokkumo judde balɗe battane moƴƴere ummusinanta amin caggal Allah min caggal ma an e wadde minen haalde eyyo ma wona noon noon kay eyi seydi sinanta makko